Amo sakani hoite nungui khitaro engke kakasong thangtongmani kisa nang khamu nangkhele kisa hit mane dukhuma Laino waname sinsa kaisa mangpli traffic control room Agartala hekaba lek chomni agini kesam poribohon habanok ganani a traffic control room habanok sakani chuak botol bai khitar jakha tomungno o chuakno nangmani yaglo fataro draino khitar tiniuno phiaba kisani bagise sago nangnani katisio sago nangkhangke aro jefafono patimuko tor ngui thangkumu koktom bisinte saimanka bihik bsaino lek chomni bazarni thangtongmani joraono a sakani a traffic control office sakani chuak botol khitar jago hnai kok tisaka yaglo borok tam kok salake khnani di dongo tibini mangplio belaino wanama sincha Amo sakani hoite nungui khitaro engke kakasong thangtongmani kisa nang khamu nangkhele kisa hit mane dukhuma Punya Yo asuni kene একটা কথা সরি পেলে তো সাতটা ছিল আমি বুবো Ari yang di berolai berolai hari kita nambah. কেউ আসেনি এই দেখা দেখা বন্ধু কেউ আসেনি ও ফ্যান তো মধ্যে আছে Tunggu. আচ্ছা আপনারা কি হয়েছে আমরা হিটে যাইতে আসলাম যাওয়ার পরে একটা মানে ওই বোতল দেখেন এখন বোতল দেখেন টাক করে মারছে এখানে কই থেকে যাইতেছিলেন আপনারা আমরা লিচমনিতে আমরা বাড়ি যাইতেছিলাম আমার টাক করে মারছে দিকে এইখানে বোতলটা এখানে দেখতেছিলাম আমরা আপনার সাথে কে আছিল আমার মিসিস ছিল হ্যাঁ এটা দেখেন আমরা নিজেরা দেখে দেখি না কোন দিকে বোতলটা দেখেন আমরা বোতলটা দেখেন দেখি না আমি তো ক্যামেরা করতেছি কিনা আরে এটা এটা কি কোন কোন অফিসের বিল্ডিং এটা ট্রাফিক কন্ট্রোল রুম সামনে দেখেন এখানে সামনে আওয়াজ সামনে আছে আরে লোক আছে উপরে ফ্যান চলতেছে সব আছে অখন এই যে এই পর্দার কোণাত আছে এই পর্দার কোণাত অখন আছে আমাদের দুইবার দেখছে এখানে ইয়াংসে করো tam doni sakata kita Agartalani Bagbario Rajarsi College of Education and Skill Tongo o College Tripura Hasteni Kaisa Kahamko College Tangai Hinke o College o Ringsrangna ni logi kaham skill frangjago 2026 ni simi 2027 bishini admission jengai rijaka oro BSc tai BA ni logi AI AutoCAD Electronics Computer Hardware skill boss rangna ni seb rijago tei o college o scholarship tei installment by semester fee rina nibo sep tongo tei girls hostel nibo sep tongo admission ni bagai tini no chungbai kerengdi चीनी वेबसाइट निमो उनका www.rajarsicollege.in हॉस्पिटैलिटी आज सिर्फ जॉब नहीं एक ग्लोबल करियर है। ट्रैवल और टूरिज्म ग्रो कर रहा है और स्किल्ड प्रोफेशनल्स की डिमांड भी। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट त्रिपुरा यहाँ से मिलता है स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री स्टार्ट, BSc इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन और डिप्लोमा प्रोग्राम्स इन फूड प्रोडक्शन, F&B सर्विस, फ्रंट ऑफिस और हाउसकीपिंग। यहाँ लर्निंग मतलब रियल स्किल्स, डिसिप्लिन और इंडस्ट्री रेडी ट्रेनिंग। अगर आपका ड्रीम है होटल इंडस्ट्री, ट्रैवल सेक्टर या ग्लोबल करियर, this is your starting point. Admissions open 2026-27. SIHM Tripura. Start your journey in hospitality.